وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا الجسم ثلاث أوعية، وهي أوعية بها يقوم الإنسان. الإنسان est constitué de 3 parties de son corps. وهذه الأوعية تتفاوت في مكانها كما تتفاوت في أهميتها. يعني selon la partie, on distingue l'importance de cet endroit. فأول وعاء هو الرأس، هو la tête. هذه la partie هذه نتاع الرأس. ثم الوعاء الثاني الصدر وفيه القلب، يعني partie où il y a le cœur. والوعاء الثالث وهو البطن، هو le ventre. هذا هو الإنسان. الإنسان فيه رأس، فيه قلب، وفيه البطن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من حفظ الرأس وما حوى، أو الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يفرق لنا أو يبين الإنسان شنو هو واحد الرأس وقلب، يعني عقل وقلب، وبطن اللي هو لو سيمبول نتاع الشهوة. فكل ما هو فوق يجعل الإنسان يرتقي، وكل ما هو تحت فيجعل الإنسان يعني يميل إلى الأرض، يميل إلى الشهوة، يميل إلى المعصية. إذن cette partie haute, elle permet à la personne d'atteindre le niveau des anges, d'avoir une foi élevée. Et la partie d'en bas, c'est la partie où il y a plus de désir, il y a plus d'influence. Et ça, on le sait. La personne peut faire énormément de choses pour suffire à ses passions et à ses désirs. إذن هذا الرأس هذا وهذا القلب هذا وهذا البطن، إذا الإنسان اختار، قالوا له بغينا نحيدوا لك شي بارتي، on va t'enlever une partie. Il va choisir quelle partie elle va choisir d'être amputée. قالوا له غادي نقطعوا لك يا راسك يا نحيدوا لك قلبك يا نحيدوا لك كرشك. Automatiquement la première, tout le monde va choisir qu'il peut sacrifier son ventre. Malheureusement, l'ennemi نتاع الإنسان هو son ventre. Et ce qui est autour.
فالإنسان يمكن أن يأكل الحرام. Il peut manger l'illicite. Avec le ventre qu'il peut sacrifier. Pour lui, c'est la dernière des choses. الإنسان ممكن أنه يرتكب الحرام بالزنا أو بغيره. يمكن للإنسان يفعل. لا أريد أن أعدد لكم المعاصي. Je ne veux pas vous citer tout ce que l'insan peut faire avec cette partie. Et donc, si on a une tête, un cerveau qui réfléchit, automatiquement c'est un cœur éveillé qui le fait. Si on a un cerveau qui ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est un cœur qui est malade ou il est mort. La partie d'en bas, elle subit le débat entre le cœur et la tête. كاين واحد الصراع ما بين القلب وما بين العقل. كاين صراع. والبطن وما حواه هذاك غير مسكين il exécute les ordres. ما عنده والو مسكين هذا. غير اللي قال له تيدير. طيب لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا faites attention. Ce que vous pensez, ce qui passe par la tête, c'est tout qui peut ou qui se passe par le cœur. Ça veut dire la passoire de tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut concevoir, percevoir, il passe par le cœur. عندك يسحب داك الشيء اللي كتشوف بعينك ما عندوش دخل في داك الشيء اللي كيتغرف في القلب. Tout ce que tu vois avec tes yeux, il se grave dans le cœur. Et automatiquement, il donne au cerveau des idées, il donne au cerveau une façon, une méthode de vivre. هكا داير هادشي راه ملاقي. عندك شحال كتشوف بعينك المعاصي بمعنى ان قلبك راه ما كيتاثرش. لا. فلذلك هذا le lien il est très important à percevoir. C'est très très important. تعرف هذه العلاقة ما بين هذه وهذه وهذه. فكل ما على هذا عرف بأن هذا عالي وهذا كيمشي على النحو اللي كيحدد له هذا. إذا كان هذا ضربة ثلاثة عرف بأن هذا راه ما كاينش وبأن هذا هو اللي كيسير. راه الشهوة هي اللي كتجر الإنسان. سي باسيون اي سي ديزير هما اللي كيجروه. وما كاين لا ما كاينش عقل ما كاين قلب. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. سبحان الله. Est-ce qu'ils n'ont pas parcouru la terre afin d'avoir des cœurs qui résonnent. قلب يعقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإنها لا تعمى الأبصار. C'est pas les yeux qui vont être touchés par l'aveuglement. C'est pas les yeux qui s'aveuglent. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. C'est les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. أنا شي العينين اللي ما كيشوفوش. راه مسكين مساكن العينين راه غير خدامين عند القلب. Les yeux ils travaillent chez le cœur. هذاك le cœur dont la personne ne peut jamais s'en dépasser. ما يمكنش تعيش بدون القلب. ممكن نقولوا لك نديروا لك نحيدوا لك شي حاجه من راسك وتعيش، لكن إذا حيدنا لك القلب لا تستطيع. Tu ne peux pas vivre sans cœur. لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلب عرض الحصير عودا عودا. L'insan, il est tenté depuis son réveil, depuis sa naissance,
والإنسان اللي طونطي مفتون في الرزق، مفتون في العلاقات الاجتماعية، مفتون مع وليداته، مفتون مع مرته، مفتون مع طوموبيلته، مفتون مع مستقبله. منين كيفيق الإنسان il est dans une énorme tentation. Le travail, comment je peux faire, comment je peux m'en sortir, comment je peux m'en sortir. دائما كيفاش ندير نسلك راسي، c'est très bien. لكن نسلك راسك في الدنيا والآخرة. Tu dois t'en sortir dans ce bas-monde et à l'au-delà. عندك تنسى. راه تسلك في الدنيا راه ساهل. راه تسلك في الدنيا ساهل. كاع الناس كتسلك راسها في الدنيا. ماشي لأنها هي ذكية، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لها الرزق. C'est pas parce qu'ils sont intelligents, c'est parce que c'est déjà prescrit ta subsistance. Ta subsistance elle est déjà prescrite. أنت هي كدير بحال شي واحد كيقلب وتيلقى وكيجبد. ما هي راه ديالك، ما ديالك حتى واحد. فلذلك le premier apaisement du cœur, c'est que quand tu sais que ta subsistance est déjà réservée. كيرتاح القلب ديالك وكيخشع القلب ديالك. لماذا تعرف ان الله سبحانه وتعالى il t'a déjà ان الله قسم بينكم ارزاقكم. Il a déjà partagé vos subsistances. Comment on peut le concevoir, comment on peut le sentir? Si on revient à la base. C'est quoi la base? C'est de savoir les piliers de la foi. Les piliers de la foi, c'est que tu dois croire au destin d'Allah, au destiné. Alors avant ta naissance, il t'a déjà tout prescrit. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك. كيجي واحد الملك وهو في le 120e jour ديالو 120 يوم كيجي واحد l'ange. Un ange vient à cette à ce nouveau-né quand il est dans le ventre de sa maman. Il vient le voir. اش كيجي فيبعث إليه الملك اش كي فيكتب هو مازال ما تولدش مازال فيكتب رزقه أجله. كيكتب له الرزق ديالو. هذا الرزق اللي كيدابزوا عليه الناس، هذا الرزق اللي كيخليو الناس عليه الصلاة والدين والحرام وداك الشيء علاه كيكتبوا له. تصوروا les gens vont se battre sur une chose qui est réservée. Et ils laissent la chose qui n'est pas réservée. Tu ne sais pas est-ce que tu vas rentrer au paradis ou en enfer. Mais l'argent il est déjà. فإنها لا تعمى الأبصار. ماشي بنادم ما كيسمعش ولا ما كيشوفش. ماشي هذا هو المشكل. المشكل راه حوايج اخرين. وراه داكشي اللي كنشوف في التلفازه، داك الفيلم اللي كنشوف وداك الروبورتاج اللي كنشوف وداك الموسيقى اللي كنسمع راه هي اللي كدير انني ما كنقدرش نسمع داك الشيء اللي كيتقال لي. C'est pas, c'est pas parce que tu regardes un film ou tu regardes une chose que ça n'a rien à voir avec ton cœur qui ne peut plus accepter ce qu'Allah lui demande. فيكتب رزقه 120 يوم 120 jours الرزق. إذا on doit revenir le premier palier ou la première leçon qu'un enfant doit avoir, c'est construire la foi dans un cœur d'une personne. ربي يكتب لك الرزق، كتب رزقه وأجله. عندك شحال الطبيب اللي غادي يزيدك في الأجل ولا وأجله وعمله وشقي أو سعيد. عمل. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. يعني ton cœur il reçoit les tentations chaque jour dans sa subtilité, dans le détail.
كما كتقبض داك الحصيره وكتشعل فيها العافيه بعود كذلك القلب بعرق. Chaque veine dans ton cœur, elle reçoit une tentation. ماشي le cœur, chaque veine. ما عرفتش شحال كاينه من عرق في وسط القلب. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا فأيما قلب أشربها. كاين اللي ملي كتعرض عليه الفتنه اش كيدير؟ كيشربها، ماشي كتقيسو، ماشي اللوتوش، كيشربها. كاش كيشربها يعني il prend la tentation sans rien laisser. بحال شي واحد حطيتي ليه شي قصعه ديك السكسو كلاها كامله، ولا حطيتي ليه شي كاس العصير وشربو كامل، ما خلى من ديك الفتنه كامل ولا داها. فأيما قلب أشربها. Il a accepté cette tentation. نكتت فيه نكتة سوداء. Il y a la tache noire qui se présente sur ce cœur, où elle apparaît sur ce cœur. النقطة كتبان. وأيما قلب أنكرها. Un cœur qui n'accepte pas هذه la tentation. نكتت فيه نكتة بيضاء. Il y a une trace blanche qui apparaît sur ce cœur. Alors, c'est tout simple. وكل مرة واحد كتجي فتنة، واحد كيقبلها واحد ما كيقبلهاش. اللي قبلها كدير له واحد الطابع طق صغير، هي نكتة. نكتة بمعنى نقطة، ان بوان نوار. ومن أنكرها celui qui la refuse, qu'il n'accepte pas avec la tentation. Machine, son cœur, sur son cœur ne va pas apparaître un point noir, non, il y a un point blanc qui va apparaître sur son cœur. لتصبح اللي بغى يقول استغفر الله باش يقولوا في قلبه، ما يبقاش يقول استغفر الله يقول الانسان ذكر الله ما كاينش دابا، كاين السمع، ما كاين لا ذكر الله حتى حاجه. يعني كيسمع الانسان بغى يذكر الله يذكر في قلبه، لان هذا ملي كيذكر شي واحد الله كيبرزني انا، اي حركه كتشوش عليا. طيب فتصبح القلوب. Après on a deux cœurs, un cœur qui accepte une tentation, il devient noir au fur et à mesure, ou un qui n'accepte pas et la refuse, il devient blanc. فكتصبح القلوب جوج القلوب. فتصبح القلوب على قلبين. قلب أسود عياذا بالله، il devient noir. صافي ما كيبقاش يشوف. بحال شي واحد دخلتيه لشي بياس ما فيهاش ضوء وقلت لي يلا دخل من هذا الباب وخرج من الباب الاخر، ما كاينش ضوء، وبقى تما مسكين كيدخل في الحيط ويمشي هنا ويمشي هنا ما عرف فين يمشي. قلب اسود مرباد، يعني واحد لو نوار اوبسكور. قلب اسود مرباد jusqu'au point انه كالكوز مجخية. تعرفوا الكوز هو الكاس. الكاس إلا قلبتيه على شي حاجة وعاود هزيتيه غتلقى فيه ديك الحاجة اللي نتايا قلبتيها فيه. Si t'as un verre et t'as quelque chose à l'intérieur et tu le mets à l'envers, quand tu vas le retourner, tu trouveras ce que tu as mis dans le verre. C'est pas un magicien qui va faire rentrer un lapin à l'intérieur. Ce que tu as mis, tu vas le trouver. كالكوز مجخية. قلبتيه على الخير راه غتلقى الخير، قلبتيه على الشر راه غتلقى الشر. Si tu l'as renversé sur le bien, tu trouveras le bien. Si tu l'as renversé sur le mal et sur l'obscurité, tu trouveras ce que tu as mis dans ce verre. فالقلب الأسود le noir كالكوز مجخية مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما كيعرف لا قال الله لا قال الرسول، لا هذه حرام لا هذه حلال لا هذه ماشي ديالي ما نقيسهاش، لا ما كيعرف حتى شي حاجة. لا يعرف معروفا
il ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un convenable, il ne sait même pas ce que c'est qu'un blâmable. Juste, sauf ce que lui, son désir, là où son désir le pousse, là où son désir le dirige. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه, celui qui a pris son désir et ses passions comme son idole, comme son Seigneur. Il n'a pas pris celui qui est au 7e ciel sur son trône comme idole et comme Seigneur, il a pris ses passions et ses désirs. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هذا صاحب القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وقلب أبيض, وكاين داك le cœur blanc اللي quand il a un petit problème dans le cœur, il le nettoie de suite. Quelqu'un qui a une maison, il a une cour. Et chaque fois, il y a un peu de sable qui rentre, un peu de sable qui s'abat dans la cour. S'il le nettoie chaque jour, le nettoyage va être plus facile et il va être bénéfique. Il ne va pas prendre beaucoup de temps. S'il le laisse 1 mois, 2 mois, il va se retrouver avec énormément de sable. Il doit déployer plus de moyens pour faire sortir ce sable. Il doit avoir des moyens, il doit mettre du temps, il doit demander de l'aide, ainsi de suite. Pareil le cœur. Le nettoyage, il est très facile quand il y a 1 problème, 2 problèmes, 3 problèmes, c'est facile à nettoyer. Mais si on a des montagnes, c'est pas des montagnes en sable, c'est des montagnes en pierre. لذلك الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. Quand les cœurs deviennent très durs, même plus durs que des pierres, c'est là où il y a un énorme problème. On entend et on n'a même pas la capacité de supporter ce qu'on entend. الإنسان ما كيقدرش يتحمل حتى داكشي اللي كيسمع. تقول واش هادشي كيتقال كومون ماشي il va faire et entendre c'est dur pour lui entendre غير يسمع ما كيقدرش يسمع الإنسان لا يستطيع. فà ce moment-là il doit faire attention. Il a toujours encore l'occasion pour revenir. Il est toujours en vie. Il a toujours la capacité. Parce que le jour il sera chez Allah subhanahu wa ta'ala et il verra que ce qu'on disait maintenant, tous on va le savoir, ce qu'on disait maintenant, c'est comme si on le voit avec nos propres yeux. C'est pas une histoire, c'est pas une imagination, c'est pas de la science-fiction, c'est de la vérité. الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم أجمعين واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قلنا القلب الأبيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أبيض لا تضره فتنة يعرف المعروف فيعمله وينكر المنكر فيجتنبه. إذن le corps blanc, il sait tout ce qui est interdit
il l'évite. Et tout ce qui est convenable et bon, il le fait. Voilà la différence entre les deux. Le cœur convenable, le bon cœur, celui qui donne à tout le monde. C'est un donateur. Il donne la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, c'est que ce cœur, pour qu'il soit apaisé, qu'il soit blanc, la première des choses, il doit avoir une bonne relation avec son Seigneur. Parce que c'est lui qui apaise les cœurs. C'est pas l'argent, c'est pas le bien de ce monde, c'est pas un travail, c'est pas de se marier avec une femme, c'est pas d'avoir une situation sociale, c'est pas ça qui apaise les cœurs. Parce que si ça apaise les cœurs, normalement les pays les plus riches sur cette terre n'auront pas, ils n'auraient pas énormément de problèmes psychologiques. Comme en France, on a 76% de personnes qui prennent des antidépresseurs. 76%. شنو هي 76%؟ راه الحماق هذا. راه الحماق. يعني انت عندك كل شيء. علاش مالك؟ علاش شنو المشكل عندك؟ C'est quoi le problème? T'as tout. Pourquoi t'as un problème? Alors, c'est une question qui cherche une réponse. إذن أولا قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Le croyant, son cœur n'est apaisé que par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'in. Ça, Allah, c'est une confirmation. S'il n'y a pas cette voix, il n'y a aucune voix qui peut t'apaiser le cœur, ce n'est que cette voix. ما كاينش شي طريق اخرى يمكن للقلب ديالك يرتاح الا هذه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. باش كنقول لكم راه le cœur qui n'a pas une bonne relation avec son Seigneur ne veut pas être un donateur. Il ne veut pas, c'est impossible. ثم هذا القلب هذا il ne veut pas être apaisé sans faire ce qu'il lui demande son Seigneur. تقول انا مزيان مع الله حتى تقول سبحان الله العظيم استغفر الله مزيان. ولكن la meilleure invocation c'est de faire ce qu'il te demande. Et la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande après l'unicité, c'est de faire la prière. Par exemple. لأن la prière هي من الذكر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. La prière, elle est très difficile. Il n'est pas facile de faire la prière. C'est très très facile de rester 2h30, 3h en train de regarder un film, et c'est très difficile de faire 20 minutes, d'avoir 20 minutes, de prendre 20 minutes de ton temps dans la journée pour faire les 5 prières. Alors tu peux regarder un film de 2h30, tu peux faire un foot 3 heures, tu peux rester avec tes amis en train de boire un café 2 heures, mais tu ne peux pas extraire de ton temps 5 minutes, 20 minutes pour faire les 5 prières dans la journée. C'est très très lourd. C'est très facile de se réveiller à 5h du matin et aller au travail, mais c'est très difficile de se réveiller pour venir faire la prière. حاجة واحد يقول أنا ما تصليش بحال هكاك الصلاة وإنها إلا على الخاشعين sauf celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, اللي كيخاف أنه يوم القيامة يتم غادي في ذاك الظلام في ذاك l'obscurité في وسط الصراط المستقيم، ذاك الصراط اللي ما بين جهنم ما بين اللي دايز فوق جهنم وغادي للجنة، غادي في ذاك لو بون في ذاك الصراط وهو مظلم. La chose qui va illuminer la voix de cette personne, il y a une seule, c'est le réveil pour faire la prière le matin. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بشري
donne la bonne annonce. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. Donne la bonne annonce à ceux qui se réveillent dans l'obscurité pour aller faire la prière de Subh en groupe dans la mosquée. Donne-leur la bonne annonce qu'ils auront la lumière totale le jour du jugement dernier, afin qu'ils passent le sirat vers le paradis. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذاك الخشوع راه ما كيكونش لا crainte كتكون غير في القلب. La piété elle est là. تخشع القلوب ماشي يخشع الانسان يدير هكا زعما حاني راسو، لا راه القلب، راه كتلقى واحد داير هكا وقلبه فيه الكبر وفيه العجب وفيه الحسد وفيه الحقد، هو داير هكا، ولكن القلب ديالو أن تخشع قلوبهم من ذكر الله. طيب أنا لا أريد أن ننتقل عليكم، لكن الإخوة الذين جاءوا يريدون صدقة أو يعني مساهمة في المساجد. طيب احنا ممكن الإنسان يقول والله تقلتوا علينا دائما أعطيوا المساجد، تصدقوا، الصدقة مزيانة، الصدقة. طيب شتي حنا كل ما كانش الدين اللي كيدفعنا والله ما نقول لكم تصدقوا، كل ما كانش من واجبنا سي اون اوبليغاسيون نقول لكم ودي راه هذا راه الخير، راه هذا راه حاجه مزيانه غتلقاها ملي غادي تموت غتلقى والله كل ما كان فيها الخير والله ما نقول لكم وتصدقوا، كل واحد يقبض فلوسه عنده. لان قديما كان هما الناس تيجيو تيعطيو للناس الفلوس يقول لهم شوف اخويا انت اللي غتدخل لي الجنه. il cherche les gens dans le besoin يقول لهم voilà c'est vous يعني la cause par laquelle je vais épargner mon argent à l'au-delà. تقول له اجي نعطيك راه باش تخد عليه الفلوس في يوم القيامه، ماشي دابا كتقول واحد عطيتي يقول لك راه عييت ولا عطيني. واحد يقول لك ودي انا علاش نعطي، انا نقول لكم علاش نعطي. ان شاء الله من دابا واحد الشهر ونص عندنا واحد جوج وليدات عندهم 10 ans حفظوا ربع القران. شتي علاش كنعطيو الفلوس؟ حفظوا ربع القران ماشي حزب ولا جوج، راه دون دي بيي musulmans في الغولف. Parmi les conditions pour accepter un imam, c'est qu'il doit maîtriser 5 حزب. Dans des pays musulmans من شروط الإمام يكون حافظ 5 أحزاب. 5 أحزاب. أنت عندك واحد في فرنسا حافظ 15 حزب، ولكن شكون اللي غادي يديها في هاد الوليدات؟ المسجد، الصدقات. الإنسان il ne peut pas faire, il ne peut pas s'occuper. Au moins il va se dire voilà j'ai une participation. S'il a un bon cœur. Toujours c'est le cœur qui parle. C'est pas l'être humain. راه كتعرف الناس من قلوبهم ماشي من وجوههم. C'est pas par rapport à leur visage. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. Quand Allah سبحانه وتعالى il veut nous visionner, il visionne nos cœurs directement. واحد يقول لك لا راه الناس كتجي كتفلى كنعطيوهم الفلوس وكيتفلاو. طيب حنا عندنا واحد القاعدة علموها لنا nos prédécesseurs. أنت أخويا اعمل المعروف في أهله وفي غير أهله. Tu fais le bien, soit pour ceux qui méritent ou là ceux qui ne méritent pas. فإن أصبت أهله فهم أهله. Si tu donnes à celui dont il est dans le besoin, c'est très bien. فإن لم تصب أهله فأنت أهله. Si la personne que tu lui as donné, il ne mérite pas, toi tu mérites de donner. إذا كان عندنا القلب يعني نضيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه من الكتاب والذكر الحكيم ومن سنة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما
اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين وأن ترحمنا يا أرحم الراحمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا بالإيمان، وأن ترحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين مغفرة من عندك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف بفضلك جميع مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل لكل مريض. اللهم عجل بشفائهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم اعف عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. كل من تصدق يريد الدعاء ومن لم يتصدق ندعو مع الناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. اللهم يا رب العالمين اشف كل مريض وعافي كل مبتلى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا سجيدا إلا طلقت سراحه يا رب العالمين، إلا أطلقت سراحه يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لنا ولوالدينا ولكل المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.